हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। এটা আমি আসিଛୁ ଆଜି ବରଗଡ଼। ଯେନ୍ଟାକି ସକାଳୁ ଆଜି ବାହାନୁ 4:30 ବାହାରିଥିଲୁ ନ ପହଲା ଗନୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦାଟେ ଥିଲେ ତାକେ ପିକଅପ୍ କନୁ ଆଉ ତାକର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେନୁ ତାପରେ ବାହାନୁ ବରଗଡ଼ ଲାଗି। ତ ବରଗଡ଼ ପହଞ୍ଚୁନ୍ ହେଇଗଲା 8:30 ଉପରେ ହେଇଗଲା। ଇହାଦେ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ଆଉ ଦାଦା ଯେନ୍ଟା ବଡ଼ଦା ବଲାଙ୍ଗୀରର ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ କେନେ କେନେ ବୁଲେଇ ନେବେ ପରେ। ତ ଗାଧି ପାଧି କରି ରେଡ଼ି ହେନୁ ଆର୍ ଏଇଟା ବାହାରିଛୁ ଦାଦା ଆରେ ଗଲେନ ତଲ୍କେ ଏଟା ଆମେ ବି ଇହା ଯିମା ପହଲା ତ ପାର୍କ ବୁଲି ଯିମା ବୋଲୁଛନ୍ ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନେବେ ତାପରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୁଇ ନେମା ବୋଲୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଧର୍ମେ ଜାଣା ହଉ ଯିମା ଚାଲୁନ୍। ପାର୍କ ଭିତରକେ ଆସିଗନୁ ଏଇଟା ପहला मंदिर गनु काली मंदिर के दर्शन करूँ आउ ताପରେ पार्क आसीटा बुली सियाड़े अच्छन दुई जन सुनीला और मंटू गोटे अच्छन एटा इे आसीचे तो आसनी इटा एक्सरसाइज करवाटा मैंने अच्छे इटा चलो देखमा इटा गोटे काଣା जी के काଣା किनाराटा बेला इटा किनारा धरिक इटा भी एक्सरसाइज करवाटा सब एक्सरसाइज करवाटा गोटे लाइन अच्छे बसवाटा भी अच्छे एक्सरसाइज करवाटा सियाड़े अच्छे दुली मान आड़े जीमा तो इटा दुली अच्छे किनारीवाटा भी अच्छे हिना दुली सुन इहादे गले देखे देसी टे बहनी सब आड़े तो भल अच्छे पार्क भी बहुत भल अच्छे सदीवाटा है अच्छे सदिले ना हो छोट लोक ना बड़ लोग पारे दी किनारीवाटा ये इे अच्छे छोट लोगटा अच्छे सदीवाटा अलाउ नहीं सदिले भी नहीं है सेटा सीढ़ी अच्छे मुझे भांगी जा देखबारटा या भी छुआ मन करटा इटा भी छोट लोगटा इे छोट लोगटा अच्छे साढ़े दिला बड़ मैंने साढ़े बुली बाकी भल अच्छे। तो पार्क एटा बुले सारू आ जाऊँ इहादे टाउन आड़े जीमा जीवाल तो मन नहीं लगवा बोले जीवा पड़वा सियाड़े भी टाउन टी अच्छे से सारमा जीमा चलो टाउन आड़े। तो पार्क रू बुली बुला पलि आसलु होटेल के जनता होटेल के पहुँचनी तो वर्षा स्टार्ट हो गला। वर्षा तो बहुत हो बाहरी तो नहीं हो यहाँ घंटे 1.5 घंटा जहाँ लगुचे जोरदार बारिश हो देखो वर्षा छाड़ले जीमा केनाड़े बुली बुला संध्या आड़े बुली जावार थिला लाइन आउ दाटे अच्छन ताको संगे पड़ार थिला नहीं हो पारे लगे वर्षा छाड़ले हेबा जेनता हेबा। तो 6 बाजी गला संध्या फिर भी वर्षा नहीं छाड़बार मुझे भावुनी घंटे 1.5 घंटा हवा वर्षा बोली एत बेली गला नहीं छाड़वा यहाँ तो बाहर जे भी नहीं हुए के जिमा बेले खाना पीना भी कुछ नहीं करवार ऑर्डर करती जे भी नहीं आसला देखो जब वर्षा छाड़वा बेले कहना दुटा आनी खाना पीना लगे खेले चलो चलो वर्षा छाड़ले जिमा जैसे मुँह कानी थी मुँह भी नहीं देवार ताले उठली आओ इहादे टिके वर्षा कमी इहादे पहाड़ में जिमा मलाडे टिके जीवार अच्छे आउ खाना दुटा खाबार टाइम जीवार अच्छे मलाडे बुली जिमा तापर खाई लाइफस्टाइल फोटो सेक्शन ऑफर 30 जनता खाई आसनु वर्षा पे स्टार्ट हो गला बहुत वर्षा थोड़ा पापड़ी चाट मागनु नेमु होटेल रे खामु इना तो खाई खाई आसलु मोमोज इटा पैकिंग करुछन। तो बाहरी कर बरगढ़ पलि आसलु 2 किलोमीटर तक आसी वर्षा बहुत है अटकिनु चाह टे पीमु बोन और अटकिलु चाह टे पीनु नास्ता टे कनु
ଆଉ ଫେରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବୁ ବୋଲେ ଅଟକିଛୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଯିମା ଚାଲ ଟିକେ ବର୍ଷା କମ୍ ଲାଗେ ପଳେଇ ଆସନୁ ଫେର୍ ଟିକେ ଦୂର ଆସିଲା କେ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ବର୍ଷିଲା ଫେର୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଅଟକି ଦେଇଛୁ ଟିକେ କମ୍ଲେ ପଲାମ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରକେ ବହୁତ ଡେରି ଲାଗଲା 7:30 ବାହାରନୁ ବରଗଡ଼ରୁ ତ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ 2 ବଜେ ବେଲପଡ଼ାକେ ବର୍ଷା ଲାଗି ଲେଟ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜାଗା ଅଟକିନୁ ବର୍ଷା କମ୍ଲେ ଯିମୁ ବୋଲି ବର୍ଷା ନାଇଁ କମଲା ତ ଆସବାର ଥିଲା ବେଲପଡ଼ା ଯେନ୍ତା କଲେ ବି କାମଟେ ଥିଲା ତ ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଅଟକିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜାଗା ଫେର୍ ଭାବନୁ ଭିଜି ତ ଗନୁନ ଯେ ଆସୁ କହିନୁ ପଳେଇ ଆସନୁ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୁଏ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାହେଲେ ବେଲପଡ଼ା ଯେନ୍ତା ପହଞ୍ଚିନୁ ତେନ୍ତା ବର୍ଷା କମିଯାଇଥିଲା ନା ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସକାଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଦେଖାଏମା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେତେବେଳେ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ସେତେବେଳେ ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ